اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور ایمان میں آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ خانقاہ اشرفیہ غریب نواز سوسائٹی کی جانب سے منعقدہ سالانہ عرس سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں مختلف علماء و ائمہ کی شرکت رہی۔ خاص مہمان سجادہ نشین آستان اشرفیہ علامہ سید سلمان اشرفی الجیلانی دامت برکاتہ عالیہ رہے۔ تقریب سعید کی صدارت ماریشس کے فعال نوجوان مبلغ حافظ زیاد سید مدین نے بخوبی انجام دی۔ ناظرین، اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ وہ نام ہے جو صدیوں سے ہندوستان کی فضاؤں میں گونج رہی ہے۔ وہ دربار ہے جہاں سے اس عالم باعمل نے اپنے علم کی روشنی سے لاکھوں دلوں کو جگمگایا۔ یہ درگاہ اس صوفی باصفا کی ہے جنہوں نے اپنے اخلاقی خیالات و انداز فکر سے فلسفہ تصوف کو نئی بلندیاں عطا کی۔ اسی مرد کامل کو خراج عقیدت، خراج تحسین آج ہم پیش کر رہے ہیں۔ کتنا پیارا ہے روزہ میرے مخدوم اشرف کا، سارا عالم ہے شیدا میرے مخدوم اشرف کا، سارا عالم ہے شیدا میرے مخدوم اشرف۔ محفل کا باقاعدہ آغاز محمد جناس اور شام الہی بکس کی آوازوں میں قرآن مجید و فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سے کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم۔ إن الذين يحادون
ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب محين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد آمنت بالله صدق الله العلي العليم العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ بلا شبہ ناظرین، اس طرح کی محافل میں ہر طرف نوری فضا ہوتی ہے، سبھی نور میں گویا نہائے ہوئے ہوتے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ سرکار کی محفل میں نور ملتا ہے اور سرکار کی محفل میں سرور ملتا ہے۔ جب سے دل میں انہیں بسایا ہے، ایک نیا کیف دل نے پایا ہے، جب سے دل میں انہیں بسایا ہے۔ میرے سرکار تو قبلہ ہے کعبہ، میرے سرکار تو قبلہ ہے کعبہ، دل کا کعبہ انہیں بنایا ہے، جب سے دل میں انہیں بسایا ہے۔ وہ خزانے خدا کے بانٹتے ہیں، وہ خزانے خدا کے بانٹتے ہیں، وہ خزانے خدا کے بانٹتے ہیں، رب نے قاسم انہیں بنایا ہے، جب سے دل میں انہیں بسایا ہے۔ خواب میں میرے آقا آ جائے، خواب میں میرے آقا آ جائے، خواب میں میرے آقا آ جائے، آپ کی یاد نے رلایا ہے، جب سے دل میں انہیں بسایا ہے۔ آئے پیغام چل اے نور تجھے، آئے پیغام چل اے نور تجھے، در پہ سرکار نے بلایا ہے، جب سے دل میں انہیں بسایا ہے، ایک نیا کیف دل نے پایا ہے، جب
جب سے دل میں انہیں بسایا ہے۔ ناظرین، اس وقت آپ عرس مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں جو خانقاہ اشرفیہ غریب نواز سوسائٹی کی جانب سے انعقاد پذیر ہوا تھا۔ تقریب پرنور کے پہلے مقرر جزیرہ ماریشس کے جید عالم دین مولانا ہارون حسن دامت برکاتہ عالیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں نے بتایا کہ علم اور محبت کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی ضروری ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم۔ اللہ تبارک و تعالی دا قرآن کریم والفرقان الحمید dans Surah Al-Araf 172e verset peut faire référence à un événement qui est arrivé dans Alam-e Arwah, dans le monde Ruh. Allah Tabaraka wa Ta'ala peut faire référence à un événement qui finit arriver dans le monde Ruh, ce qui nous appelle Alam-e Arwah. Allah Tabaraka wa Ta'ala peut nous rappeler وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ. Quand je te rebe, tu prends l'engagement avec les enfants Adam alayhi salatu wassalam. Zurriyatahum. Tu ajoutes depuis dans Adam alayhi salatu wassalam et tu prends l'engagement avec ses enfants. Quel engagement tu prends? Allah Tabaraka wa Ta'ala lui-même se tajalli, tu présentes devant les enfants Adam alayhi salatu wassalam et tu demandais Alastu bi rabbikum, est-ce qu'il me pense de Rab? Coran Karim wal Furqan al-Hamid dit Salli Allah tuban ruh, tu réponds Qalu bala. Oui, nous acceptons ou nous rab. Nous saisissons ce verset-là bien. Combien de choses nous pouvons prendre pour ça un verset-là? Premier d'abord, Allah Tabaraka wa Ta'ala fait présente ce tajalli devant Ruh Insan. Deuxième, il peut poser question. Alastu bi rabbikum, est-ce qu'il me passe de rab? Saléala, tout fin répond Qalu bala, oui. Mais première chose qui nous apprend par tafsir, par un savant, pour dire bala, aucun roux pas t'y répondre. Tout roux, tu gardes un silence total. Premier roux qui finit répondre à ça là,
c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur roue. Quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam sur roue fin répond bala. L'Allah tuban roue fin répond bala. Vejian Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dans le monde roue, dans alamé arwah, dans le monde arwah, l'iti déjà muallim. L'iti déjà muallim. La causa Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam finjir innama bu'istu muallima. Mo fin vin da dunia comme muallim, comme enseignant. Allah sur Rasul sallam pas fin dire innama bu'istu alima. Mo pas fin vin da dunia comme alim. Mo fin vin da dunia comme muallim. Pour éduquer le monde, pour donner le monde la science et pour donner le monde l'éducation, pour donner le monde connaissance. Deuxième Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin dire innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Mo pas venu seulement pour donner le monde l'éducation, le monde science. Mo fin vini pour perfection insan so akhlaq. Mo fin vini pour perfection l'humanité zot akhlaq. Le premier le fin vini comme muallim. Deuxième fin vini pour perfection akhlaq insan. Et troisième qui sont nous remarquer dans sa verset là. Troisième chose, nous remarquons dans ce verset-là, tout roux fin répond oui. Quand tout roux fin répond oui, quand Allah tabaraka wa ta'ala fin craigne san, après fin mettre sa roue là dans l'écho, sa roue là, dans alamé arwah, tu finis dire oui, tu finis accepter Allah. La cause l'ida insan so fitrat, l'ida insan so nature pour accepter Allah tabaraka wa ta'ala. Ça l'ida insan so fitrat, l'ida insan so nature pour accepter Allah rabbul alamin. La cause au trouvé tout insan, on peut dire tout. Croire dans Allah tabaraka wa ta'ala. Get Allah tabaraka wa ta'ala qui finit dans le Coran. Surah Yunus. Allah tabaraka wa ta'ala fait huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr. Li Allah tabaraka wa ta'ala les fait voyager le la terre et les fait voyager la mer. Les fait voyager dans la mer aussi. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il peut donner l'exemple la mer parce qu'il ban arabe, tu content voyage dans la mer. Faire bateau, voyager dans la mer, la pêche, ou bien sortir en mer, ça tu passion ban arabe ça. Ça, il faut partie de la culture ban arabe. La cause ça, Allah tabaraka wa ta'ala peut donner l'exemple bateau. Il peut dire qu'un insan fin mort le bateau. Il peut faire une sortie en mer. Fin dire, Jaraina berehin tayyiba. Les troupes joli la brise peut vanter. Les temps extra bon. Wa farihu biha. Celui qui est un peu content, moi peut faire sortir en mer. Wa ja'ataha rihun asifun. Après un petit moment, le temps là n'est changé. La mer vient mauvais. La brise a changé. Une place finit à Berehan Tayyib. Une place finit à Berehan Asifa. Dans la brise là aussi, pas quoi tu la brise, tu dis bon. Il y a du vent bon, il y a du vent pas bon. Coran fin mentionne 8 qualités la brise qui traverse. Pas quoi tu la brise aussi bon. Et pas quoi tout la brise pas bon aussi. Alors, il dit Berehan Tayyib.
Deuxième place, veut dire Birihan Asifa. Waja'ahumul mawj. Et va commencer à lever de la mer. Wazannu annahum ukhita bihim. Et quand ça dit, le bateau, il connaît l'infini entouré avec vagues. Divan peut contre lui. Bateau pour le couler. Qui lui fait? Allah Rabbul Alamin dit Diman ça là qui lui fait. Qui lui fait ça là? Même les partis croient d'abon Dieu. Ça là quand il trouve l'amour devant lui. Da'awullah mukhlisina lahuddin. Avec toute sincérité, Astel imagine ce Rabb. Avec toute sincérité, Astel imagine Allah Rabbul Alamin. Et il dit la in anjaytana min hazihi lanakunanna min ash-shakirin. Oh Allah, si tu sauves moi depuis la salamé là, Astel me prend remerciement pour toi. Tout ça banane là, il dit athée. Mais quand l'amour vient devant lui, là imagine Allah Rabbul Alamin. Un athée aussi, il croit d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alors, qui nous fait apprendre, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin venu comme muallim. Deuxième, comme pour perfectionner akhlaq insan. Troisième, mon frère, get bien. Coran fin pose une question. Alastu bi rabbikum. Est-ce qu'il me passe au terab? Et quand il pose cette question-là, quand Allah fait une présence de tajalli devant sa insan là. Insan se roue peut guetter peut guetter sa tajalli là. L'autre côté peut poser question. Mais vous connaissez question. Sayyidina Ali Murtuza radiyallahu ta'ala an fin dire question la clé connaissance. Question c'est la clé connaissance. Si vous pas pose question jamais vous connaissez quelque chose. Un élève, s'il ne pas pose question avec ce professeur, jamais il a connaissance pour mentir. Tous les temps, les bizarres restent demandés. Tous les temps, les bizarres restent posent question. Mais question, c'est la clé des connaissances. Et ça roule là, quand il peut gagner Allah sur tajalli, qui peut gagner? Saisis ça bien, mon frère, mon frère qui là. Quand roula peut gagner sa tajalli là, qui l'a gagné dans l'eau, qui l'a gagné dans l'eau. Les fins gagnent muhabbat pour Allah Rabbul Alamin. Les gagnent muhabbaté ilahi parce qu'il trouve sa tajalli là devant lui. Alors, un côté connaissance, deuxième côté muhabbat, et troisième qui nous finit en prendre, c'est akhlaq. Connaissance, l'éducation, deuxième muhabbat, et troisième qui était akhlaq. Si un djimoun li ena seulement muhabbat, li pena connaissance, get bien, il y a seulement muhabbat, li pena connaissance, ça djimoun la pour l'égarer. Pour appeler ça ban djimoun la ban suivre avec les bancs. La même qui vous trouve djimoun al rentre dans les stages shaksiyat parasti. Et la djimoun commence à faire kill de personnalité. Parce que nous suivons aveuglément. Nous suivons seulement pour muhabbat. Connaissance nous payons, ilam nous payons, l'éducation nous payons. Et deuxième, si un djimoun li ena connaissance, mais muhabbat li na payna, ça djimoun là aussi Coran dit il y a vers l'égarement. Il y en a beaucoup de connaissances, il y en a beaucoup ilam, il y en a beaucoup l'éducation. Quand vous avez comment dire une bibliothèque qui peut manger, mais il y en a seulement connaissance, muhabbat li na payna. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit celui qui a seulement connaissance, muhabbat li na payna. Sa connaissance là côté ameni. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. À un moment donné, je commence à adorer votre propre passion. Wa adallallahu ala ilmihi. Et je ilam, je l'éducation, je connaissance amène je vers l'égarement. Je connaissance amène je vers l'égarement. Mais ilam sans muhabbat,
c'est l'égarement. Et muhabbat sans ilm, ça aussi amène vers destruction. Alors, qui nous besoin, c'est tous les deux. Ilm aussi, et alhamdulillah, muhabbat aussi. Et troisième qui nous besoin, c'est akhlaq dans nous. C'est akhlaq dans nous. Et si, le ulama précise là avec tout respect. Et sous correction, le ulama. Si nous envie résume l'islam en 3 mots, nous envie résume l'islam en 3 mots, c'est ilm, muhabbat et akhlaq. Et c'est ça que nous ban bouzougan din fin faire. Et c'est ça l'enseignement ban awliya ikram radiyallahu ta'ala majma'in. C'est ça l'enseignement ban ahl bayt radiyallahu ta'ala majma'in. Et c'est ça l'enseignement Sayyidina Makhdoum Ashraf Samnani rahmatullah alayhi. C'est ça sur l'enseignement. Un côté connaissance, deuxième côté muhabbat et troisième côté akhlaq. À nous demandons qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne-nous hidayat pour tant capable nous recherche ilm, deuxième tant capable nous cultive l'amour Allah tabaraka wa ta'ala dans nous, l'amour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans nous, l'amour Ahl Bayt dans nous, l'amour Sahaba dans nous, l'amour ban awliya ikram, l'amour tout insan dans nous. Deuxième, nous cultive l'amour dans nous. Et troisième, Allah tabaraka wa ta'ala donne-nous hidayat pour nous capables de perfectionner nos akhlaq. Si nous avons ces 3 choses-là, Inch'Allah, dans la dunya aussi nous vous prospérer et dans l'akhirat aussi nous vous prospérer. Allah tabaraka wa ta'ala donne-nous hidayat, donne-nous tawfiq. Wa ma alayna illa al-balagh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. حضرت غوث العالم محبوب یزدانی مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کا دربار وہ دربار ہے جہاں آ کر انسان اپنا درد و غم بھول جاتا ہے، یہ آستانہ ہے اس فقیر بادشاہ کا جہاں مانگنے والوں کی جھولیاں مرادوں سے بھر جاتی ہیں۔ ضروری ہے کہ اس پرفتن دور میں خاص طور پر ان بزرگان دین سے جڑے رہیں، ان سے نسبت و تعلق مضبوط بنائے رکھیں۔ مولانا فیاض احمد نعیمی دامت برکاتہ عالیہ نے اسی کو اپنے خطاب کا موضوع بنایا۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيب الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Faire ours, peine aucun doute là-dedans, il y a barkat, il y a profit. Mais plus important que ça, que nous sait faire des efforts, nous amène en pratique l'enseignement sahib et ours, c'est lui qui ce ours peut célébrer. On peut célébrer ours, spécialement aujourd'hui, c'est Makhdoum et Pâques. Makhdoum et Pâques, les descendants Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, les Ahl Bayt Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les Ahl Rasoul. Fin, donne-moi le temps pour le vêtu de Ahl Bayt, moi pour diviser en 2 parties dans quelques minutes. Ahl Bayt, the daraja et les leçons qui nous tirent depuis de Ahl Bayt. Allah subhanahu wa ta'ala fait une ordre dans le Coran pour nous garder muhabbat, nous garder respect, toujours nous rester attachés avec la famille Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce barkat de la dunya aussi pour gagner. Et puis, nous avons tout là-dedans, plus grand profit, c'est de la vie au-delà. Barkat dunya, c'est à cause de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, spécialement fait une adresse à nos parents. Chaque maman, chaque papa, Allah Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait dire allimu awladikum ala thalath khisalin. Montrez aux enfants 3 choses de chaque parent qui a des enfants besoin gagner. Premier, hubbu nabiyikum. C'est créer l'amour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans les cœurs ou awlad. Deuxième, hubbu ahli baytihi. L'amour, la famille Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, inculque ça dans les cœurs ou awlad. Troisième, qira'atil Qur'an. Fais
kun liya Qur'an. So barkat de dunya, définitivement, premier profit qu'aujourd'hui, malheureusement, dans toute société, dans toute communauté, que nous pouvons faire la paix et nous parlons d'un niveau très bassesse. Nous pouvons faire beaucoup de progrès côté l'éducation, côté académique. Presque dans chaque lacage, nous pouvons gagner une personne qui graduée. 20 ans d'essai là, nous sommes capables de compter les doigts d'un l'endroit combien de personnes qui ont gradué. Mais aujourd'hui, presque dans chaque case, il y a une personne graduée. Mais la paix que nous pouvons faire, nous pouvons produire une personne qui graduée, mais malheureusement, nous ne pouvons pas réussir à produire un bon insan, un bon humain. Nous gagnons des spécialistes dans tout domaine. Mais quand nous pouvons faire la paix, c'est pour créer un bon insan, un bon humain qui a une insaniat dans lui. Qui maman paye na insaniat dans un insan qui basse les vini. Nous pouvons faire développement, beaucoup de développement. Mais malheureusement, nous pouvons faire la paix que nous ne sommes pas capables de nos aulad, que nos aulad, c'est la meilleure créature d'Allah, dans toute créature, Allah Ta'ala fin sélecté insan, et insan qui se darja était. À cause Allah Ta'ala fin nous donne dans le Coran, Ibn Musulman, spécialement, créer l'amour, la famille Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, et Allah sur Rasoul fin nous donne tout parole pour qui raison. Donc il est fin récit inculquer l'amour Rasulullah, l'amour Ahl Bayt Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, les impossibles, sa qualité enfants, sa qualité insan là, les peines à pitié, les peines à l'amour, les peines à respect pour ses parents. C'est indirectement à travers ça, l'amour de Rasulullah, l'amour de Ahl Bayt Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça, insaniyat là, qui est important pour qu'aujourd'hui, nous fassions hifazat qui malheureusement nous parle de perdition. Depuis 15 enfants, les venez, nous avons plus bon maternel qui est dans l'endroit d'après nos moyens. Compétition commencée. Nous avons plus bon l'école primaire qui nous capable et d'après nos capacités. Compétition depuis de ça, l'âge d'âme dans la tête des enfants là, qui les bizins. Parce que nous nous mettons dans bon maternel, nous nous mettons dans bon collège, dans bon l'école. C'est primaire, quand les enfants là, les classés dans primaire, ils ont un bon résultat, nous regardons vers un bon collège pour que les enfants là, ils sortent avec un bon résultat. Compétition pas finie. Quand ils sortent depuis là-dedans, ils ont dans une bonne université. Compétition, on peut continuer, mais depuis sa naissance, depuis qu'il commence, jusqu'à qu'il arrive à l'université, malheureusement, ne pas donner cette information, ne pas préparer ces enfants-là qu'il y a un insan, il y a un humain, les meilleures créatures d'Allah. Il vient un docteur. Opération réussi par réussi, son fils, là, parce qu'il gagne sa diplôme-là, mais malheureusement, sa insaniette-là, pas fini dans lui, ou gagne un bon avocat, qui est gagné, pas gagné, son fils, bien donné, il gagne un bon diplôme, mais seulement, il pas fini dans insaniette dans lui, il n'a pitié. Allah sur Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, sur barkat, de dunya, quand sa muhabbat-là, fin créer la famille, Rasulullah, Ahl Bayt, Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, il vient un bon insan. Et qui moment sa muhabbat là, on récite godly avec vous, muhabbat de Ali Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, même quand on peut quitter dunya. C'est un moment très difficile. C'est quand on passe dans les sakrat. Et deuxième étape qui vient vous traverser, après ça, la vie là, c'est venir pour dans le dans la vie au-delà. Allah sur Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, informe et ben parents. Si vous comptez en aulad, pas seulement au rod ou aulad, sur l'avantage, sur profit dans dunya, on pense aussi sur akhirat, sur barakat dans dunya, qui inshallah les pour venir un bon insan, un bon humain, et sans moment quand les piquets dunya, Allah sur Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, dire quand quelqu'un finit quitte dunya avec iman, et sans moment là, il y a l'amour à les bêtes, à les Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, Allah donne les tawfiq qu'il quitte dunya avec un iman complet. Allah fait ce sacrat vin facile. Et Allah, ce farishta, donne les bonnes nouvelles. Sa place qui peut attendre, c'est là pour Jannat ouvert. Barkat l'amour, Ahl Bayt de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Traduit ça ayat là. Wa ta'avanu, on fait référence, qui ici, khanqa, c'est pas seulement qui fait une verbal ou fait une faire ours, c'est pratiquement fait montrer qui m'a fait amal d'après conseil des ban awliya Allah, c'est la veille ours fin organise un travail social. C'est une fait medical check-up, blood donation, sans aucune distinction. N'importe qui s'en a. Ce travail social est très important et censé
quelque chose de principal, nous sommes capables de dire racine et fondation, d'établir des Touban Awliya Allah. C'est pas que radiallahu ta'ala Awliya sur la vie, c'est la vie sociale, où trouver qui m'a un message de social. Khwaja Gharib Nawaz, Ma'inuddin Chishti Sanjari Ajmeri, rahmatullah ta'ala alayhi, so barga, ouvert sans aucune distinction, n'importe qui sanna, n'importe qui insan, les musulmans, les pas musulmans, la porte hidayat ouvert pour lui, même qui aujourd'hui il peut reposer, aujourd'hui aussi sur la porte ouverte, c'est la vie, c'est le travail social. C'est l'islam qui met beaucoup l'emphase. Et alhamdulillah, Khanqa, c'est qu'on fait faire Khanqa sur fondation, voilà, on trouve qui voilà, sa message, et pratiquement on peut commencer à faire mal. Wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa, on traduit ça, et on termine qui me dit coopérer un à l'autre, aider un à l'autre dans bir, dans neki, quand il y a bon travail. N'importe quand il y a bon travail, ou coopérer ou aider, et n'importe quand il y a guna, désobéissance à Allah, Allah ordonne wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal udwan. Pas coopérer dans guna, pas coopérer dans désobéissance à Allah, pas coopérer quand il y a Allah sous colère, pas coopérer dans désobéissance à Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Wattaqullah, paix à Allah. Pas oublier où on pour retourner vers Allah. La vie, sa dunya là, pas tous les temps, après quelques jours, quand, qui moment qu'il est, ou il est arrivé ou pas connu, wattaqullah, paix Allah, où on pour retourner vers Allah, où on pour donner compte vers Allah, et Allah sous azab, Allah sous punition très sévère. बाद अज़ा नाज़रीन मनक़बत का सिलसिला शुरू हुआ। लिबास है फटा हुआ गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़िनी छिदा हुआ कटा हुआ, ये कौन ज़ी वक़ार है, बला का शाह सवार है, ये कौन ज़ी वक़ार है, बला का शाह सवार है, के हैं हज़ारों कातिलों के सामने डटा हुआ, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है, नबी का नूर ऐन है, नबी का नूर ऐन है। हुसैन जिसकी सदा हुसैन जिसकी सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, हुसैन जिसकी सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। कितना प्यारा है रोज़ा मेरे मखदूम अशरफ का, सारा आलम है शैदा मेरे मखदूम अशरफ का, सारा आलम है शैदा मेरे मखदूम अशरफ। असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, फ़कीरों के हाजत रवा गौसे आज़म, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, फ़कीरों के हाजत रवा गौसे आज़म। गिरा है बलाओं में बंदा तुम्हारा, गिरा है बलाओं में बंदा तुम्हारा,
مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاجیا غوث اعظم، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاجیا غوث اعظم۔ کتنا پیارا ہے روزہ میرے مخدوم اشرف کا، سارا عالم ہے شیدا میرے مخدوم اشرف کا، سارا عالم ہے شیدا میرے مخدوم اشرف۔ زمانہ چھوٹے ہم نہ چھوڑیں گے، در غریب نواز زمانہ چھوٹے ہم نہ چھوڑیں گے، در غریب نواز معین الدین معین الدین معین الدین معین الدین میرے خواجہ معین الدین معین الدین معین الدین۔ خانقاہ اشرفیہ غریب نواز سوسائٹی کے زیر عمل میں آنے والے کئی سرگرمیوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ سوسائٹی کے ایک ممبر نے اس کے اغراض و مقاصد پر اس طرح روشنی ڈالی۔ Le message du Managing Committee de Khanqah Ashrafiyya Gharib Nawaz, c'est pour faire un rappel à tous nos ban invités qui vision, qui rôle et qui ban activité de Khanqah. La vision, c'est continuer la mission de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sa même mission qui finit être continuée par ban sahaba ikram, ban ahl bayt, ban tabi'in, tabi'in, ban awliya Allah, comme Sheikh Abdul Qadir Jinani rahmatullah alayhi, Khwaja Gharib Nawaz Chishti rahmatullah alayhi, Hazrat Sayyid Maqdum Ashraf Jahangir Simnani rahmatullah alayhi, Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan Barelwi rahmatullah alayhi, Maulana Abdul Alim Siddiqi Al-Qadri Al-Madani rahmatullah alayhi, Maulana Ibrahim Kustar rahmatullah alayhi et Maulana Shah Ahmed Nourani Siddiqi rahmatullah alayhi. Donc ça, c'est les visions, le rôle de Khanqah. Maintenant, ensemble, nous parlons qui ban activité que Khanqah fait. Ban activité de Khanqah, nous catégorisons ban activité qui nous fait chaque semaine, chaque mois et ban activité annuelle. سوسائٹی کے میر کارواں مولانا جنید احمد اشرفی دامت برکاتہ عالیہ نے اس مبارک موقع پر اہل علم اور اہل ذکر میں فرق کو واضح کیا۔ پیش خدمت ہے آپ کا یہ عالمانہ بیان۔ نحمد نصلی و نسلم علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین و خاتم النبیین و شفیع المذنبین و رحمت للعالمین وعلى آلہ و اصحابہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و شہداء محبتہ و اولیاء اللہ امتہ و عوام اہل سنتہ علیہم اجمعین اما بعد۔ الحمدللہ قرآن حکیم ساعت مبارکہ سکین چبت مولیہ ایک سوازر لدہ معاوی کی جس دے مساس آپ غمتے بینے قرآن حکیم لفنجیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔
en kisos ki upakone biza jimode ek ahle zikr. جو چیز نہ جانو آپ اہل علم سے پوچھو. لیکن قرآن حکیم کی آیت مبارکہ میں ایک عجب سبق نظر آ رہا ہے. دماغ تو یہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ ہونا چاہیے. ان کنتم لا تعلمون، جو تم نہ جانو اہل علم سے پوچھو. سین کسوس کی پاکو نے کہنا لچچ مودے. لیکن قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جو تم نہ جانو وہ اہل علم سے نہیں بلکہ اہل ذکر سے پوچھو. اہل ذکر اور اہل علم کا فرق کیا ہے؟ بس صرف یہی دو باتیں میں بتا کے بات کو ختم کر دے رہا ہوں. اہل ذکر اہل علم ہے، لیکن اہل ذکر علم با ادب رکھتے ہیں، اور خالص صرف علم رکھنے والا وہ کبھی بے ادب بھی ہو جاتا ہے. علم حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھی تھا، اللہ نے دیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اور علم ابلیس کے پاس بھی اتنا تھا، اتنا علم تھا کہ وہ فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا، فرشتوں کا وسطات تھا. فرق کیا ہے کہ ابلیس کا علم ابلیس کو نہ بچا سکا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا وہ علم کہ آپ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، قرآن حکیم کی آیت مبارکہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت آدم علیہ السلام سے ایک انسانی بھول کہہ لو کی، اور وہ بھی مشیت ازدی اس میں برکت تھی، اور اس پر فوراً انہوں نے کہا اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اللہ ہمیں معاف فرما دے. لیکن ابلیس سے جب کہا گیا فَسَجُدُوا لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کی تعظیم کرو، سجدہ کر لو، تو اس نے انکار کیا. تو علم دونوں کے پاس تھا، لیکن وہ علم صرف علم تھا، اور علم آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو قیامت تک آنے والی نسلوں کو سبق دے رہے ہیں کہ جب بھی کہیں تم سے خطا ہو جائے، مسٹیک ہو جائے، عاقب این اے گیا پاف غونوا پاف مغرور، فوراً خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لو. اگر خدا کی بارگاہ میں غلطی ہوئی تو خدا سے معافی طلب کر لو، اور اگر انسان سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ انسان چاہے ماں کی شکل میں ہے، چاہے باپ کی شکل میں ہے، چاہے وہ پیر و مرشد کی شکل میں ہے، چاہے بڑے بھائی کی شکل میں ہے، چاہے اپنے چھوٹے کی شکل میں ہے، کوئی بھی ہے، کیسا بھی ہے، اگر غلطی انسان کے انسانیت کے تقاضے پر ہوئی ہے تو انسان سے معافی مانگ لینے میں ادب ہے. اور سنت ابراہیم بھی پایا جاتا ہے، اور سنت آدم بھی پایا جاتا ہے. یہ علم ادب ہے. تو اب اگر تمہیں کچھ سیکھنا ہے اور کچھ نہ معلوم ہو تو صرف اہل علم سے نہ سوال کرو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ان سے سوال کرو کہ جو اہل ذکر ہیں. اور ذکر جو ہوتا ہے، جو ذکر خدا میں مستغرق اور ڈوبا ہوتا ہے، جب خدا کی یاد میں ڈوبا ہوتا ہے تو اپنی غلطی کو یاد کر کے خدا کی بارگاہ میں وہ توبہ بھی کر لیتا ہے. اور ایسا توبہ یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ وتوبۃ نصوحا، ایسا توبہ وہ کرتا ہے کہ اس کی توبہ سے دوسرے لوگوں کو توبہ کی ہدایت مل جاتی ہے، اور وہ انسان ایک کامل انسان ہو جاتا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھو. مختصر میں آ رہا ہوں کربلا کی تاریخ پر. تاریخ کربلا میں ایک ایسا پوائنٹ ہے، ایک ایسا نقطہ ایک جگہ پر کہ نماز دونوں طرف ہو رہی تھی. اذان کے کلمات وہی تھے جو ادھر تھے، خیمے حسینی میں اذان کے کلمات وہی تھے، یزیدی طرف بھی. لیکن کس کو آپ حق پر کہو گے؟ کون اہل علم ہے اور کون اہل ذکر ہے؟ کیا یزیدیوں کو نہیں معلوم تھا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نواس رسول ہیں؟ کیا نہیں معلوم تھا؟ علم تھا. کیا انہیں نہیں معلوم تھا؟ عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں معلوم تھا؟ ابن سعد کو نہیں معلوم تھا؟
पूरे यजीदियों को ये मालूम था कि नवासे रसूल हैं और इस दुनिया में इमाम हुसैन के अलावा किसी नबी का नवासा दुनिया में नहीं मौजूद है, और क़यामत तक अगर नवासे रसूल का सिलसिला जारी रहेगा तो हुसैन की नस्ल पाक ही से जारी रहेगा। ये भी इल्म था, लेकिन इल्म था सिर्फ, लेकिन इल्म उनको न बचा सका। लेकिन वही थोड़ा सा अदब जब हज़रत हुर में देखा गया, उनको इल्म था, लेकिन इल्म के अलावा वो अहले ज़िक्र थे, वो जानते थे, नमाज के बाद ज़िक्रुल्लाह में मुस्तग़रक़ थे, इसलिए वो जानते थे कि अहले ज़िक्र हैं क्या और रब की रहमतें क्या हैं। वो पलट कर आ जाते हैं ख़ैमे हुसैनी में। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, तुम किसको कहोगे हक़ पर है, यजीदी को कहोगे या हुसैन को कहोगे? इसलिए कि नमाज वो भी पढ़ते थे, रुकू सुजूद वो भी करते थे, सजदे में वही तस्बीहात उनकी तरफ भी हैं, वही तस्बीहात इधर भी हैं, लेकिन वह अहले ज़िक्र थे। इसलिए इमाम हुसैन ने सजदे में सर रखकर सुबहान रब्बियल आला जब कहा तो आज तक तारीख गवाह है, हुसैन ने सर सजदे में रखा, देखा सभी ने, आसमान के फरिश्तों ने भी देखा, जमीन के जर्रों ने भी देखा, लेकिन सर सजदे से उठते हुए आज तक किसी ने नहीं देखा है। और वही सजदीर शब्बीरी की बरकत है कि सजदा जिंदा है और क़यामत तक नमाज जिंदा रहेगी। फसलु अहल ज़िक्र, हुसैन से पूछो सजदे की लज्जत क्या है, तो वो जवाब देंगे सजदे की लज्जत तो मैंने अपने नाना जान से सीखा है। जब हुजूर नमाज में हैं और हुसैन पुश्ते अनवर पर सवार हैं तो वो सजदे की लज्जत वहाँ से सीख के आए थे। तो फसलु अहल ज़िक्र, अहले ज़िक्र से पूछो। अहले इल्म तो तुम्हें फतवे में भी ले जाके फंसा देंगे, कहाँ से क्या फतवा निकलता है, कौन कौन से फतवे हैं, किससे मिल गए तो आप काफिर हो गए, किसी से हाथ दे दिया तो आपने ये कर लिया है। इंसानियत के तकाजे पर मैं ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह मुख्तसर आ जाता हूँ। ऐ ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला, आप बताइए फसलु अहल ज़िक्र, किन लोगों ने आज जो बड़े बड़े इज्तिमा किए जाते हैं, आज बड़े बड़े देबा कॉन्फ्रेंसें होती रहती हैं, उनसे कितना लोग जो है इम्प्रेस और मुतासिर हुए हैं। लेकिन गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला हैं, जब दिल्ली से अजमेर का सफ़र करते सभी जानते हो, 92 कतवें दूज मिल जमून, सिर्फ चेहरे हज़रत सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को देखते हैं और इस्लाम को कबूल करते चले जाते हैं, उनके दामन में वाबिस्ता होते चले जाते हैं। तो वो क्या था, उनकी तकरीर नहीं थी, वो उनका तकवा और अहले ज़िक्र थे। इसलिए कि ज़बान ज़िक्रुल्लाह से मुतासिर थी, ज़बान से जब अल्लाह निकलता था तो सिर्फ वो उनके दिल पर असर नहीं, बल्कि जो देखता था उसके दिल पर भी उस अल्लाह का असर पड़ जाया करता था। फसलु अहल ज़िक्र। और आखिरी जुमला बारगाह मखदूम सिमना के हवाले से, इल्म में मुनाजिरा है, इल्म में मुनाजिरा है, मुबाहिसा जिसे देबा कहते हैं। दकुते लिचित एना देबा, एना मुनाजिरा, एना मुबाहिसा। लेकिन ज़िक्रुल्लाह के यहाँ ये जो है मुबाहिसा नहीं है, उनके यहाँ मुराक़िबा है, उनके यहाँ मुराक़िबा है। किसी ने कहा कि मैं अल्लाह को नहीं मानता, ठीक है, सर झुकाओ, जमीन से आसमान तक देखा, कहा आप क्या कहते हो, कहा हर जगह अल्लाह ही अल्लाह नजर आता है, हर जगह अल्लाह ही अल्लाह नजर आता है। इल्म में मुबाहिसा है, बहस है, लेकिन ज़िक्रुल्लाह के यहाँ, अहले ज़िक्र के यहाँ मुबाहिसा बहस नहीं है। एक आलिम दीन हैदराबाद से चलकर बारगाह मखदूम सिमना में आते हैं, अर्ज करते हैं कि पीरी मुरीदी चीज़, मैं मुरीद नहीं होना चाहता हूँ। पीर का क्या माना, सारे सवाल के जवाब हमें आते हैं। हज़रत ने बहुत समझाया, कुरान व हदीस की रोशनी में दलाल दिए, नहीं समझ में आया। जब मौलाना साहब का हैदराबाद में इंतकाल हो गया, कब्र में उन्हें दफन किया गया, तो जितना उनको अपनी अरबी पर नाज था, अरबी सारी पिघल के उनकी चर्बी बन गई, ज़बान बंद। अब बात आ गई, मखदूम सिमना नमाज असर के लिए वज़ू फरमा रहे हैं और पानी उठाकर हैदराबाद सरजमीन की तरफ फेंका, और आप अपने ज़बान मुबारक से कहते हैं रब्बी अल्लाह दीन अल इस्लाम हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीनों सवाल का जवाब दे दिया। लोग ताज्जुब से देखते हैं आपके अहबाब कि ये वक्त हज़रत किसको सवाल का जवाब दे रहे हैं, तो कब्र के सवालात के जवाबात हैं।
تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلا، پھر حضرت نے بتایا کہ وہ اہل علم آئے ہوئے تھے، ان کو علم پر ناز تھا، گھمنڈ تھا، غرور تھا۔ اب ہم کو یہ بات بڑی شاک گزر رہی تھی کہ میری بارگاہ میں کوئی آیا ہے اور اس نے میرے چہرے کو دیکھا ہے، میں آل رسول ہوں، میں کسی کو اپنی بارگاہ سے خالی واپس نہیں کرتا ہوں۔ وہ ان کا علم تھا، گھمنڈ کے تقاضے میں ڈوبا ہوا تھا، اور یہ اہل ذکر اللہ ہے کہ ان کے علم کو نہ دیکھ کر بلکہ انہوں نے ان کو معاف کر کے سوالاتوں کے جوابات دے کر اور انہیں جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھو۔ جب ذکر اللہ اہل ذکر سے پوچھو گے، یہ اللہ کے اولیاء کاملین ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کلمات کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محفل کے مہمان خات سجادہ نشین آستان اشرفیہ حضرت علامہ سید سلمان اشرف الجیلانی دامت برکاتہم عالیہ نے اہل بیت کی عظمت و فضیلت پر یہ علمی گفتگو فرمائی۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المبین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے، اے میرے رسول کے گھر والوں، اور تمہیں خوب مور اینڈ مور کلین اور صاف اور ستھرا اور پاک کر دے۔ یہ چاہنا جو ہے نا، یہ چاہنا بھی عجیب چیز ہے، اور یہ ساری دنیا چاہت ہی میں وجود میں آئی ہے، اور اسی لیے سب کو چاہت کا حصہ ملا ہے۔ ہر آدمی کچھ نہ کچھ چاہتا ہے، وشز، چاہتیں، تمنائیں، آرزویں، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ کوئی چاہتا ہے میں ملینر بن جاؤں، کوئی چاہتا ہے میں بلینر بن جاؤں، کوئی چاہتا ہے میں کروڑ پتی بن جاؤں، کوئی چاہتا ہے میں لکھ پتی بن جاؤں، کوئی چاہتا ہے میں صرف پتی بن جاؤں۔ چاہت اپنی جگہ ہے، یہ رائٹ سب کو ہے۔ آپ چاہ سکتے ہیں، مگر آپ کی چاہت پوری ہو جائے that is not compulsory۔ چاہ سکتے ہیں، شاعر بھی کہتا ہے، غالب بڑے جھوم کے کہتا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ اب آپ کو ایک اور چاہنے والے کی بات بتا دوں، اس نے یہ چاہا تھا کہ چونکہ علماء سے اس نے جنت کی ڈیٹیل سن لی تھی، چونکہ علماء بتانے والے ہیں، ابھی مولانا جنید صاحب آپ فرق واضح کر رہے تھے کہ اہل ذکر کون ہے اور اہل علم کون ہے، تو بتانے والوں سے، علم والوں سے جنت کی ڈیٹیل سن لی۔ اور ڈیٹیل میں کیا؟ ڈیٹیل میں یہ کہ جنت میں ہیرے کی دیواریں، جواہرات کی زمینیں، اور شہد کی نہریں، اور دودھ کے دریا، اور سونے کے اینٹیں، اور چاندی کی چھتیں، the material of construction of جنت۔ تو اس نے کہا اچھا، نافرمان بھی تھا، ظالم بھی تھا،
ऐश व इशरत वाला भी था, दुनियादार भी था। उसने कहा कोई बात नहीं, तो ऐसा करते हैं, वी ट्राई, हमारे पास सारे साधन संसाधन रिसोर्सेस और सारे जराए हैं, तो जन्नत तो हम खुद ही बना लेंगे। सोना भी है, चांदी भी है, हीरा भी है, जवाहरात भी है, एवरीथिंग इज अवेलेबल, हर चीज है, हम भी बना लेंगे। उसने ठेकेदार को ठेका दिया, भैया सोना ले जाओ मेरे खजाने से, सोना चांदी सब एवरीथिंग सब ले जाओ, जो भी खर्चा करो, और जब जन्नत तैयार हो जाए तब बताओ, शिफ्ट होने के लिए मैं आऊंगा, इनॉग्रेशन के लिए मैं आऊंगा। तैयार हो गई, उसकी बनाई हुई जन्नत तैयार हो गई, लोहा लकड़ी लवड़ा सब जो भी लगना था उसमें लगाया। तैयार होने के बाद कहा, ओ किंग, द पैराडाइज इज रेडी टू योर शिफ्टिंग, तुम्हारी शिफ्टिंग के लिए वो तैयार है, आप आइए, वेलकम। कहा अच्छा चलो। वो जन्नत में, अपनी बनाई हुई जन्नत में उसने पैर रखने की कोशिश की, अभी पैर नहीं रखा, पैर अभी हवा में, रूह उसकी फिजा में। वो अपनी बनाई हुई जन्नत में नहीं जा सका। तवज्जो, एक पॉइंट पर गौर करो, वो अपनी बनाई हुई जन्नत में नहीं जा सका। शद्दाद जैसा जालिम अपनी बनाई हुई जन्नत में नहीं जा सका, तो यजीद जैसा जालिम खुदा की बनाई जन्नत में कैसे जाएगा, जहां के सरदार हसन और हुसैन हो। अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना। हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, और जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं है, इसलिए सबके सरदार हैं, सरदार हैं। तो चाहना और है जो मैं बता रहा था, और चाहत का पूरा हो जाना और है। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं, अस्सईउ मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह, कोशिश करना मेरा काम है और पूरा करना अल्लाह का काम है। हम तो चाह सकते हैं, हो सकता है हमारी चाहत पूरी हो जाए, हो सकता है ना भी हो, चूंकि हम मजबूर हैं, हम मोहताज हैं, हम माजूर हैं, हम बंदे हैं। बंदा मोहताज, मजबूर, कमजोर जब भी चाहेगा तो जरूरी नहीं कि उसकी चाहत पूरी हो जाए। ये हमारी चाहत है कि पूरी हो भी सकती है और नहीं भी, मगर अगर किसी को अल्लाह चाह ले, किसी चीज को अगर अल्लाह चाह ले, अल्लाह जब चाहेगा तो न मौसम रोकेगा, न माहौल रोकेगा, न इलाका रोकेगा, न पहाड़ रोकेगा, न दरिया रोकेगा, न कोई पावर रोकेगा, चूंकि वो अला कुल्ले शैइन कदीर है, वो हर चीज पर कादिर है, वो मोस्ट पावरफुल है, वही सबसे बड़ा है। तो अगर अल्लाह ने ये चाहा है कि अहले बैत को पाक कर दिया जाए, तो दुनिया की कोई ताकत अहले बैत को नापाक नहीं कर सकती है। तो ये अल्लाह की चाहत है कि अहले बैत तुमको पाक करें। तो अल्लाह की चाहत को कौन रोकेगा? उसने चाहा। अच्छा, हम जब चाहते हैं तो अपनी चाहत को पूरी करने के लिए बहुत से वसीलों के मोहताज होते हैं, बहुत से जरिए के मोहताज होते हैं। आप इंशाअल्लाह अभी लंगर में बिरयानी खाएंगे। हमने तो सोचा था कि हम कह देंगे कि बिरयानी लाओ, आप मुंह में डाल देंगे, मगर आपने इतने जरिए इस्तेमाल किए,
اتنے وسیلے استعمال کیے، باورچی بھی، گوشت والا بھی، جانور بھی، تمام چیزیں بھی، اتنے ذریعے استعمال کیے. کہاں ہم بندے ہیں، ہم بندے ہیں اور بندے وسیلے کے محتاج ہوتے ہیں، وسیلے کے محتاج ہوتے ہیں. ہم کوئی خدا تھوڑی ہیں، چونکہ بندہ وسیلے کا محتاج ہے. اب جو یہ کہے کہ ہمیں وسیلہ نہیں چاہیے، سمجھ جانا وہ خدا بننے کی کوشش کر رہا ہے. اگر کوئی کہے کہ ہمیں وسیلہ نہیں چاہیے، سمجھ جانا کہ وہ خدا بننے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ خدا کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں. ایک بریانی کھانے کے لیے اتنے وسیلے کی ضرورت، تو جنت جانے کے لیے کیا جنتیوں کی ضرورت نہیں ہوگی؟ جب ایک بریانی میں اتنا وسیلہ ہے اور جنت ایسے ہی چلے جاؤ گے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار کہہ کے، ایسے ہی جنت مل جائے گی؟ نہیں، اس میں بھی وسیلے. اور اللہ کسی وسیلے کا محتاج، قرآن خود کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے، اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جب اللہ کسی چیز کو چاہتا ہے، اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا. وہ یہ نہیں کہتا یہ لاؤ وہ لاؤ وہ لاؤ، وہ کہتا ہے ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. جیسے اس نے کہا آسمان ہو جا تو آسمان ہو گیا، زمین ہو جا تو زمین ہو گئی، دھرتی ہو جا تو دھرتی ہو گئی، پاتال ہو جا تو پاتال ہو گیا، پانی ہو جا تو پانی ہو گیا، سمندر ہو جا تو سمندر ہو گیا، پیڑ ہو جا تو پیڑ ہو گیا. اس نے کہا ہو جا. ایسے ہی اگر اس نے ارادہ کیا ہے کہ اہل بیت کو پاک کرے، ارادہ کیا ہو جا، اہل بیت پاک ہو گئے. اب یہ نہ کہنا کہ یہ مرتبہ کسی دارالعلوم نے بنایا ہے، اور اب یہ نہ کہنا کہ فلاں نہ ہوتے تو سیدوں کی کوئی تعظیم نہ کرتا یا کوئی مقام نہ ملتا. ان کو بتا دو کہ اہل بیت آل رسول نسل مصطفیٰ کی عظمت و برکت میں کسی دنیا دار کا نہیں، پروردگار اور محبوب پروردگار کا احسان ہے. کہ ہم اگر منقبت نہ پڑھتے تو آپ کو کون جانتا، اگر ہم یہ شعر نہ پڑھتے تو آپ کو کون جانتا. نہیں، اہل بیت وہ ہیں جن کی فضیلت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، جن کی فضیلت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. تو اہل بیت کو پاک کر دیا، پاک ہو گئے اہل بیت. اچھا پاک ہو گئے تو دیکھیے تمہید دیکھیے، اسٹارٹنگ اگر پاک نہ ہوتے، اگر پاک نہ ہوتے تو علی کعبے میں نہ پیدا ہوتے. اسٹارٹنگ پاکی دیکھیے، پاک ہوئے تبھی تو کعبے میں پیدا ہوئے. پاک ہوئے تو کعبے میں، واقعہ نگاری نہیں کروں گا، بہت سن چکے ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے سناؤں گا. پاک ہوئے تو علی کعبے میں، اور ماں ایسی پاک، پاکی دیکھیے آپ، ماں ایسی پاک کہ منتھ کے 30 دن تک نماز پڑھے. دنیا میں کوئی عورت 30 دن تک نماز نہ پڑھ سکے. سال بھر تک 30 دن فاطمہ نماز پڑھے. ایسا علی پاک اور ایسی فاطمہ پاک. تو ان کے وجود سے جو 2 شہزادے نکلے، ایک حسن پاک ایک حسین پاک، اور جب وہ نسل آگے چلی تو پھر اسی نسل سے معین پاک، غوث پاک اور ہم سب کے مخدوم پاک. انہی اہل بیت کے چراغوں کے ایک چراغ مخدوم اشرف سمنانی. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بڑے ارمانوں کے بعد، بزرگوں کی دعاؤں سے، رسول اللہ کی بشارت سے
میرے نبی حضرت ابراہیم سلطان سمنانی کے خواب میں آئے اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا خواب میں، اور خواب میں میرے نبی کی شکل شیطان نہیں بتا سکتا، خواب میں میرے نبی آئے، میرے نبی نے فرمایا کہ اگر تم مجھے خواب میں دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ میں ہی ہوں، کیونکہ شیطان کو یہ پاور نہیں ہے، وہ غوث و قطب بن کر کے تو خواب میں آ سکتا ہے مگر رسول بن کر کے نہیں آ سکتا، تو شیطان کو یہ پاور نہیں ہے، دنیا میں چاہے جہاں وہ شکل بنا لے اس کو پاور ہے، چاہے کسی امام کی شکل بنا لے، چاہے کسی پیر کی شکل بنا لے، چاہے کسی خطیب کی شکل بنا لے، دنیا میں جو بھی بنا لے، شیطان کو یہ پاور ہے، مگر خواب میں بھی رسول کی شباہت اختیار کرے یہ شیطان کو پاور نہیں ہے، میرے نبی نے چیلنج دیا ہے، تاکہ اس سے یہ پتہ چل جائے کہ کوئی پاور رکھتے ہوئے بھی خواب میں میرے نبی کے برابر نہیں ہو سکتا تو کوئی پاور لیس حقیقت میں کیسے میرے نبی کے برابر ہو سکتا ہے، جب وہ خواب میں پاور نہیں۔ خواب میں آئے کہا تمہارے 2 لڑکے ہوں گے، ایک کا نام اشرف رکھنا، ایک کا نام عارف رکھنا، اس میں سے اشرف جو ہے وہ یکتائے روزگار ہوگا۔ مخدوم اشرف سمنانی نے 7 سال کی عمر میں علوم سبا کے ساتھ قرات کے ساتھ حفظ کر لیا، 14 سال کی عمر میں مکمل عالمو زاہدو عابدو صوفیو درویشو مفسرو مقررو محدثو مجددو سب کچھ ہو گئے۔ 15 سال کی عمر میں تخت پہ بیٹھے، تخت پہ بیٹھنے کے بعد کنگ بن گئے، مگر وہ کنگڈم ایسی نہیں تھی آج کل کے کنگڈم کی طرح۔ میرے مخدوم بڑی علمی ہستی کا نام ہے جو مجدد بھی ہے، محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، ولی بھی ہے، جدھر نکلا اسلام پھیلاتا گیا۔ جلال الدین جہانیہ جہاں کا جلال الدین بخاری نے جس کو اپنا نور نظر بنایا ہو، حضرت علاء الحق پنڈوی کی خدمت میں پہنچ کر کے بیعت ہوا اور وہاں سے کمال و صفات عالیہ حاصل کر کے کامل و اکمل ہوا۔ میرے مخدوم نے کیا فرمایا؟ اگر کسی فقیہ، اگر کسی کی زمین ہے، لینڈ ہے، اور وہ اس میں کھیتی کر سکتا تھا، وہ کیپیبل تھا کہ اس میں کھیتی کرتا، ایگریکلچر کرتا، مگر اس نے اپنی اس لینڈ کو چھوڑ دیا اور کھیتی نہیں کیا، جتنی دیر میں کھیتی کر سکتا تھا اتنی دیر میں صرف نفل پڑھتا تھا۔ چھوڑو، کون جائے رات کو کھیتی کرنے، کوئی کھیتی کرنے کیا کرے گا، چھوڑو، لاؤ میں 5 نماز ہے اس کے بعد میں خوب نفل پہ نفل پڑھوں۔ فرماتے ہیں مخدوم اشرف کہ وہ کھیتی کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا اور صرف نفل پڑھتا رہا، تو سمجھ لو اس نے شیطان کی عبادت کیا۔ یہ ہے میرے مخدوم اشرف کا پیغام کہ زمین کو اپجاؤ بناؤ، اور زمین کا حق یہ ہے کہ اس کو ہرا بھرا کرو گے، گرین ماریشس، کلین ماریشس، گرین کنٹری اور کلین کنٹری، انوائرمنٹ کے لیے، ایٹماسفیئر کے لیے، کلائمیٹ کے لیے، کلائمیٹ چینج کے لیے، ماحول کے لیے، اوزون کے لیے، سورج کی شعاؤں کی نگیٹیویٹی سے بچنے کے لیے، دھوپ کی سن رائز، سن کے الرجی سے بچنے کے لیے، اور ہوا کو صاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ پیڑ پودے لگائے جائیں، چونکہ یہ پیڑ پودے زمین کی اولادیں ہیں۔ میرے مخدوم نے فائنل بات، میرے مخدوم کی لاسٹ سنت، ایک تو آپ محفل سما سنتے سنتے آپ کا وصال ہوا، مگر جو آپ نے ورک کیا سب سے لاسٹ اپنے انتقال سے پہلے، وہ پکڑیا کا ایک درخت تھا، اپنے انتقال کے چند ہاورز پہلے مخدوم صاحب نے ایک پیڑ لگایا، پیڑ اپنے ہاتھوں سے گڈھا کھودا
اور ایک پیڑ لگایا اور لگانے کے بعد دنیا کو بتا دیا کہ میرے بعد صرف اولاد ہی کے چکر میں مت پڑنا، ماحول کو بھی اچھا رکھنا، انوائرمنٹ کو بھی اچھا رکھنا۔ اسی لیے ہم نے اس بار پیڑ پودوں کو ڈیوائیڈ کیا، بانٹا، تقسیم کیا اور لگایا اور لگائیں گے، چونکہ یہ بھی میرے مخدوم کی سنت ہے کہ جب پیڑ لگے گا تو اس کے سائے میں کوئی اگر بیٹھے گا، کوئی اینیمل بھی رہے گا تو تھوڑی دیر کی چھاؤں اس کو بہت بڑا ریلیف دے سکتی ہے۔ ہمیں یہی بننا ہے، ہمیں سب مل کر، ہمیں سب کو مل کر we are also plant of deen، ہم لوگ بھی جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی دین کے درخت ہیں۔ تو ببول کے درخت مت بننا، کانٹے دار درخت بننا، سائے دار درخت بن جاؤ، تاکہ تمہاری چھاؤں میں ہیومینٹی، انسانیت کو سکون مل سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان بزرگوں کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت مبارکباد آپ سب کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ناظرین، خانقاہ اشرفیہ غریب نواز سوسائٹی کی جانب سے منعقدہ سالانہ عرس کے اختتام پر مولانا جنید احمد اشرفی دامت برکاتہ عالیہ نے اظہار تشکر پیش کیے اور بعد اذان انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے چند لوگوں کو شیلڈ بھی پیش کیے گئے۔ یقیناً فیض پاتا ہے، تہی دامن جو آتا ہے وہ دامن بھر کے جاتا ہے۔ ناظرین، خانقاہ اشرفیہ غریب نواز سوسائٹی کی جانب سے منعقدہ سالانہ عرس سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ صلاۃ السلام اور دعا سے اختتام پذیر ہوا۔ یہ پروگرام بھی پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ اگلی ملاقات تک نور کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کو بھی مل جائے صدقہ، ہم کو بھی مل جائے صدقہ، رب حب لے امتی کا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ سرورہ ساہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، سرورہ ساہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر، حرمت روح پیمبر، یک نظر کن سوئے ماں سرورہ، سرورہ ساہ کریمہ دستگیرہ اشرفا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ ملکہ بادشاہ کریمہ کا سازہ بندہ نوازہ، یہ جو محنتیں اور کاوشیں خراج عقیدت و محبت پیش کیا گیا ہے، مولا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔